কিছু বড় খাজিন চিন্তা বিদু সামায় সিপিএম নি জনসভাকে আস্তাবল ময়দান সারা ত্রিপুরানি তাকে হুইজাগি কমরেড খাইলে কঙ্গ নগনি নগরপুরে সব্যাং থাকা নিবারণ ও মাদক চমুনিয় থানি গিজা মালি পাই না হারগা বেগরি তুই ভাইলে আরো কাই বলিফান ঘটনা থানে ফটাফট বুঝে নুগ্ন নিরি কানে আর তলাচ পারগা মিছিল চান্দাতে যাবে তাও এসা নব কিভিল ফাইকা ও লঙ্গি কানি তাও এসা নব ফাঁস হয়ে যায় তার মানে তার মাখানে আজ তা বলো যখন বরং সিপিএম নি কাছে জনসভাঙ্কা চারিদিকে চা দোকান আসুগই ফুইজা কমরেড ডক চা নগি শাখা সিপিএম নি কিন্তু বরফ বাঙ্কা বথাই আছে কাই সবাই সিপিএম নি কিন্তু বরফ বাঙ্কা কিন্তু নিবারণ থাং ফাইজা কিন্তু বন্ধ মাধব চমুনি আসু চা নপুরু চাও সিপিএম নি বরফ খামলে কারোয়া দিন মার খাই বরফ খাবো বরফ বুখাও সিকিম সকরক খাই কিন্তু আমনো জবাব না মানে টিপ্রা মাথা আসু তুমলিয়ে 12 তারিখে যখন মহারাজনি ডাকে আস্তাবল ময়দানে জনসভা খাইকা ত্রিপুরানি ইতিহাস 1 লক্ষ বড় কোন সময় নকরিয়াতো টিপ্রা মাথা নকরি প্রমাণ গাই সিপিএম ওয়াইস সালাই থাঙ্গে তপসিহা করা হাত মাই সিরিং পুরো বিজেপির বুটজি দিকা আগে সিপিএম বছর কি বছর বুটজি দিও নির্বাচন ফাইকাই ছানাই কাকা চিন্তা করেন না রাস্তা বানাই দিম জল দিমু চাকরি দিমু তা বুঝলে 75 বছর নিরুলো নরক আবুল হিসাব খাইছি দি খরক কিছু বরফ দাম মান খাইছে বাচ্চা তো সিপিএম তে ওই সব ফাইলে ভাইকে ফাইলে সিপিএম ভাইকে ফাইলে সিপিএম নো মৃত্যু খাইলে তো উগ্রপন্থী নিয়ে আমালো টিপ্রাসার নো উগ্রপন্থী বুমুং রুই বাহাইকে পিএসআর পুলিশ মিলিটারি জন্য কক্কা পবিতা কুটনা বাড়িও ভাইকে সব জায়গা পবিতা থানে আবু সিপিএম নি শাসন একই পিএসআর তাবু ছিল গার্ড দিয়ে তঞ্চিল জীবন রক্ষা খাইলেন বাগে কারণ সরকার বর্ণ অর্ডার কুটনা বাড়ি নক স্বপ্নানি নং সামুয়া ভিআইপি নং ডিউটি না বনং সামু আবু সরকার সদারু কুটনা বাড়ি স্বপ্নান বাগি সব অর্ডার রেখা সিপিএম নি সরকার আমপুরা হর নানবাগি সব সাগা মানিক সরকার নি সিপিএম নি সরকার 27,000 টিপ্রাসানি চাকরি নিলাম দিয়া বেকলগমি থাকা সবনি সরকার মানিক সরকার সিপিএম নো যদি বুট না গেছে কুটনা বাড়ি মুইতমা খাইলে আম পুরানো মুইতমা খাইলে 27,000 বেকার বুড়ান থাঙ্গানি আতর্ম চিন্তা মা খাইলে তারপরে নো সিপিএম নো বুট না দাঁড়িয়ে নো চিন্তা করব না থুরুব সাবই কম নাই বাংলাদেশ সঙ্গে থুরুব চাকবার অমৃতলাই রহর বাংলাদেশ সঙ্গে থুরুব কি প্রাসাদে আরো লোক সবাই হয়েছে অন বুটনি সময় মক সাগা মশাই কিন্তু ত্রিপুরানি মুখ থুরুব রঙ নুব ত্রিপ্রাসাদে বড় কংগ্রেস মুসুম যাবে মোস্ট ওয়েলকাম বাংলাদেশ की हालत में त्रिपुरानी हालत फेरो যার কারণে বাংলাদেশ की थुरुबनो नाई त्रिपुरानी थुरुबनो जों বিচার খাইমায়া त्रिपुरानी थुरुबनो त्रिपुरानी हिंदू 10 बाय सातक जागो বরফ সাতক জাগো চুম্ব সাতক জাগনাই বাই সাতক জাগনাই এক লাইমা চাও আরঙ্গে ত্রিপ্রামত আছেন হলো থুরুক মুগলি ত্রিপুরা যদি চলে এখন থাকায় ত্রিপুরা রাজ্য তিন পরিস্থিতি ও ক্যামেরান বুসকাং বুসাই আনসাও 44টা সিট চেন বুসাই মানে ত্রিপুরা রাজ্য কিন্তু আমার লিড সাব মার মন নেতৃত্ব সব মারনে ত্রিপ্রাসা তো ত্রিপুরা 31% থুরুক তো 13% 44% বরফ তো
थुरुक बाई त्रिपुरा मुगली बाई हिंदुस्तानी जदि आ यूनिटी अफ फाइहा पाइखाय 57% बरभूमि थांगो त्रिपुरा राज्य थुरुक मुगली तिप्रा हिंदुस्तानी 57% बरफ जदि चल एकता बद्ध भावे एक बुट बाई त्रिपुरा 60 बुट गोबां मानखायनो 60टा सम त्रिपुरा जों जिदि मानो हाजार हाजार बुट नांगौ टिप्रालेण्ड स्नामनानि दाबि थिसानाय बिनि आमालखाय टिप्रासा कुनो रिप्रेजेंटेटिव लैंड अलॉटमेंट कमिटी से कमिलिया जागा बागना कमिटी खलाय रेखाय नंगरो नंगाबले मजलिस पुरो तुरचारक बाय रेलाय प्रोविंसी देबरमा फाइका बोरिरक बाय गाराव खायजा गाबोन बरफा फाइका सिया जों साबनो बिसास जानाय पागल कोन्नान कोक सागाय जय जागो बुमुंता खुदे ता सादे जों बुमुं खुयै दान सानाय जे बरो तब साबवागी बांग्लादेशी बरो नो रखलाय आसार जों ते बुक बुसालिया खूब गाहाम को आगे तनिया दाबि नों तिनि बाबु नों दै दंलियाबले बीजेपी हाबथागा दाबु ताउके बोताम सा चिने आलमान लेनिन सामान थाजिगो ग्रेटर यूनिटी से नाइ को साबबाय वानसा तिप्रासा मुगलिसा जतो बिहारी बाय थांसा खाय दल गदर खायनान कोक सावबो किन्तु वानसा बाय थांसा आंखानि आगे दशरथ देव थांसा मुख्यमंत्री गाताम खायमागा हासेक पाइजाका नीनी आगे तस्लम भाषण वानसा बाय थांसा किन्तु मंत्री सागा ताम खायमागा मुंसा खायनिया दाखुगो बिनि बागै तिनि बुबाग्रानि जे थांसा आ थांसा बाय पाताल सम सामानि थांसा फेरो जोंहाबो मा बुजबनाय चिनि थांसा के तामनि थांसा महा मचिनि शासन मांगनाय चिनि मुख्यमंत्री मांगनाय चिनि एडमिनिस्ट्रेशन मांगनाय आबन बागि चिनि ग्रेटर टिप्रालेण्ड नांगौ आबन बागि जों थांसा न टिप्रा मथा मनि बागै कांग्रेस सीपीएम खायने चिनि बरक रक्से दाय वानसार पान जागाय बरनो दाय खायने मुजिया नों वानसार लगिरिवो वानसानि मकल बुसकांगो मेलार माथा सुगै बो सिद्धांत नाहारो और वानसानो जागा मारनाय नों टिप्रासा विलेज चेयरमैन जानानि लुबे एडीसी नि ईएम नानि लुबे नों मानिक सरकार बादल चौधरी बुसकांगो नों कक थाइजा सारा गयाते हाइके शेकाबो ताबो बीजेपी बाहायनो बीजेपी रो काबो क्षमता फाइमानि उलो गोबां मा जागाव चिनि लैंड अलॉटमेंट नुनि दं ऑल लैंड अलॉटमेंट रगो एनसी देबबर्मा मंत्री बुमुं खुइ साखाय अनेक जार रक जागा गया सार साक बाय साक जों हानिया सालाय दाम खायनानि दाखुग्रो आं साक बाय साक हानिया साया साक बाय साक गोथार नायनानै ककनोसो सावो जदि बरफ पाप खाया भुल खाया आंखाय ख्रिस्टान धर्म खायनि रको कबरिया प्रत्येक सानडेव थाङै चार्च सलोमन ताम साका डेविड ताम साका पास्टर बुजब लाइगला खामो गायसे चिनि नेतारक जे चाया जों नुखायते खरसा बदलनि नेतारक जों मा सानो हा बागनाय मंत्री एनसी देबबर्मा एकजन जनप्रतिनिधि न तनिलिया बिनि लैंड अलॉटमेंट कमिटी पार्टीनि कुनो बरफ तनियाय एसडीपीओ एसडीएम बीडीओ रक्स जागा बागनायनि बरफ करि खारो आइते सीपीएम आमालनो करि हिंपानो लोकल जे लीडर खायने बरफ फानो जागा बागनान कमिटी दं देबबर्मा त्रिपुरानि उपमुख्यमंत्री बक्तृतारो रिसानोसे इंटरनेशनलाइज खायका सारा विश्व बा रिसानो इंटरनेशनलाइज खायको I object to it. I have strong objection. This statement given by Honorable Deputy CM Jotto Debbarma ji, binabo saya kuat. Remind us
नों इंटरनेशनलाइज खायो सिनी कखनो शुरुते चेंगफुरुनो जों आबनो नष्ट खायता सादेते जों मा सानाय प्रत्येकटा जागा आइ एम श्योर তিনি চিনি মো বক্তৃতা নাইয়া নাইয়া আম্পানো 5000 8000 10000 বরক নাই মান হয় and the message should go जों मनो रिसाबाय बरम रिया रिमाइ बायनि सानानि जों मा चेंसिनाय रिसा तो मो ब्रि रक्सि इउज खाय ताबो जों सागा ताबो ताखु एन्थनिनो ब्लाउज रुवै बांग्राओ फान्डुवै बनो बरम रिना ठीक काबो हाय नो रिसिप बुजिगोना जों आबो हिमाया सिनि बोखावने कप पमिथां दरा दरा जों तिने हा कमाखा न कमाखा आं खोनावरा आइचु आंलाय दल खायो बरनि मो हरि जयरो एदिसिओ जो खबजा गैया न मो हरि जयाबले गोबां मा जागा त्रिपुराओ एदिसिओ तिनि खबजा गैया मनि बागि साबताय তিনি যদি এন্থনিনি বুমা যদি নেপালিসে খঙ্কা এন্থনিনি প্রথম কক নেপালিসে খাবো বুফা তিপ্রাসা বানো হাইতে বুড়ি রং খাচ্ছিনি দফানো নারক নাই যে কোনো কমিউনিটি নারক নাই কিন্তু খা দুখঙ্গ নুকু ইউটিউব রগো তিপ্রাজুক রগ বুইনি দফানি বরক বাই কাইজাকমানি ইউটিউব যখন ফুনুক জাগো চিনি বখা দুরগো जों मनो मा मुखानाय तिनी जों एदिसे हापाङो फायो जों तांनि तिनी रिमाय मरिसाया मनोबां कोइनेन मुचुमुचिनि हास्तेनि जतो ताकुते गुकुक चर्म डोन्ट कॉल इट रिसा रिसां काचिनि बुरिरो ব্যবহার খাইমানে আমুলসি रिसा आइছে पागरी शर्मानि बांग्राओ फानमानि तत्राओ फानमानि अमर जों रिमाय छिलो रिमाय जों नुबै दङ गोबां मा कक गोरों लाम गोरों बरग्रो दल तरजागो दल कतर खायो मन्त्रीगो 5 বছর জায়গা 10 বছর 10 বছর জায়গা 15 বছর মন্ত্রীগো তামো কাম খাইगा बर मुंसा काम खाइमाले गाइছে थाजिंगो चिनी प्राक्तन सीएम सामानी मोआम चायो मात्र 360 परिवार वानसार अग्नो और पुनर्बासन रिजाके रिहेबिलिटेशन আর 360 জন বড়ক তিনি প্রায় 3 লাখ নি মতো বড় করণ ফাইকে রাইছে মনসাব কা শুনে भाई के का सुने तिप्राजुक रोग साल बुरुम बुरुम बिहारी बाई काइजागो तिप्राजुक रोग साल बुरुम बुरुम चंडीगढ़ दी बरफे काइजागो एप्स थुनमां खारै थांगो तिप्राजुक रोग फातारो दफा जुदी ठीक नांगो महाराज ठीक न सागा बुरी रोग जेदिनो बखा स्नामबै बखाव समाय तांगी जेदिन बुरी रोगागो फैनाय मोचिनी हानो जों बुरी रोग खाखायनाय अ हानो केबो सेकमाय आइছে चिनी कक भाइके कमाखा महाराज रोग तिनी कक बरक माय यां थामानि अनेक बरक साजे ग्यान नमक सा बुरी रोग का चिनी कक नो नारक নাই चिनी ड्रेस नो नारक নাই चिनी मुंनो नारक নাই के बुरी रोग तिने तिप्राजुकनि बहगो आसायखा न कक बरक बै माइतु खाय जान बुमा